या अल्लाह तुहाड़ियां अदारियां कबूल फरमाए मौला, और साडे इस नियाज बेग नूं मौला बात तो शाद रखे। साड़ियाँ आने वाली नस्लों नूं ये जिक्र मौला सरकार मुहम्मद वाले मोहम्मद आज़ादारी इन्हों करन दी तौफीक अता फरमा। जिते जिते भी कोई आज़ादारी कर रहा है, मैं इस खानदान का बुजुर्ग होने की सीयत उन्होंने सारे का शुक्रिया अदा कर। उन्होंने बड़ी मेहरबानी, वो दामे दरमे सुखने अपने पैसे खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, तो आज़ादारी करवाते हैं, उन्होंने बड़ी मेहरबानी। दूसरी गल ये अज मेहदी का जलूस जरा निकलेगा, वो अपना रूट तो गश्त करता होया इत्थे सुबह के विद्या आएगा। उस तो बाद न्याज तकसीम होएगी। तो दूसरी गल है, न्याज नूं तबरक समझ के लिया कर। ये जरा लंगर है ना, ये सिखां दा लफ्ज़ है, या जी संगत है तुसी पुराने सिखां दा कभी उन्हें देखो वही आए सर संगत। ये संगत नहीं, ये न्याज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी, ते असीं आज़ादार हाँ। आज़ादारी दे विच न्याज दा बड़ा तबरक जड़ा ना पाक ना है तबरक दा। इस तबरक नूं कमाण वास्ते लोगों के बच्चे बजुर्ग कई साल तो बाहर बैठे ने, औलाद नूं तरसदे ने पे, माँ प्यो नूं तरसदे ने पे, साल बाद आके ते उन्हां दा ज़ियारत एक दूसरे की हुंदी है। इस वास्ते ये तबरक जिहड़ा है ना, इनकी इज्जत करा करो। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, या अली मदद। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह, बेनबुव्वतिका या मोहम्मद, बेविलायातिका या अलियो या अलियो या अलियो अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक दी ज़ात ते बुलंद तर सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक, उन्हां दी औलाद, उन्हां दे असहाब दी ज़ात ते बुलंद तर सलावत। भी मुरमदा है मेरे को। मजलिस आज़ाद ऐलान समात फरमाओ। सालाना मजलिस अज़ाए 19 मुहर्रमुल हराम नूं डेरा चौधरी मुहम्मद फ़याज़ साहब दे मिशन मुस्लिम कॉलोनी रायविंड खिताब फरमान गए ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच साहब, ज़ाकिर आमिर सब्तैन साहब, ज़ाकिर मीसम रज़ा साहब ते मजलिस के इख्तिताम ते शबीए जुलजना बरामद होएगी।
ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। 20 ਮੁਹर्रम उल हराम इमाम बारगाह कसरे अब्बास अलमदार सरशाह टाउन मेन ठोकर न्याज बेग लाहौर मजलिस अज़ा होएगी। बानी मजलिस ने मलिक वली मोहम्मद मरहूम साहब खिताब फरमानगे जनाब गुलाम जाफ़र जतोई साहब, यासिर रज़ा झंडवी साहब, ताहिर अब्बास साहब ते मलक हसनैन अब्बास खोखर साहब। मजलिस सुबह 9 बजे शुरू होएगी तो इख्तिताम मजलिस शबीए जुलजना बरामद होएगी। शरीक होकर सवाबे दारैन हासिल करना। तेरह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र मजलिस अज़ा बउनवाने तवीज़ हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक का मातम इमाम बारगाह बैतुल हुज़्न अलमरूफ इमाम बारगाह सैयद मेजर अली शाह साहब दे मजलिस मुनक्किद होएगी। खिताब फरमानगे अल्लामा अरशद तुराबी साहब, शहबाज हैदर साहब, गुलजार हुसैन गुलजार साहब, हसनैन रज़ा, अल्ताफ़ हुसैन, गुलाम बाकर मंजूर, गुलाम शबीर करबलाई साहब व दीगर ज़ाकिरीन ज़िक्र अहल बैत करनगे। ये मजलिस करवाते ने जनाब ज़वार शमशाद अली करबलाई ते इरशाद अली साहब अपने वालदैन मरहूम दी बुलंदी दरजात वास्ते शरीक होकर सवाबे दारैन हासिल करना। अशरे सानी दी मजालिस का ऐलान है कि 13 तो 19 मुहर्रम तक इमाम बारगाह कसरे ज़ैनबिया बाबू साबू मजलिस अज़ा होनगियाँ। मजलिस अज़ा तो खिताब फरमानगे जनाब अकील मोहसन नकवी साहब, अल्लामा मुर्तज़ा मेहदी साहब, ज़हीरुल हसन ज़हीर साहब, सैयद वजीउल हसन बुखारी, ज़ाकर अली इमरान, शाहज़र अली शाहज़र ते मजलिस ते 19 मुहर्रम नू मजलिस के इख्तिताम ते शबीए जुलजना बरामद होएगी। शरीक होकर सवाबे दारैन हासिल करना। कुछ गल्लां जड़ियां ने वो मजालिस ते बाकी जड़ियां रह गई ने ज़ियारात जड़ी बरामद होनी उन्हां दे हवाले नाल। उस तो पहले मैं तुहानूं एक रिक्वेस्ट करांगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि बाज़ार दे विच जिहड़ा है वो मैं हुणे आया वां ते मैं वेख्या कि घरां वालिਆਂ ने अपने फर्श धोते ने ते गली 'च ही पानी है। तो मेहरबानी फरमाओ अपने घर के सामने की जगह तो कम से कम साफ़ करो, ज़्यादा नहीं सिर्फ उन्नी जगह ही साफ़ करो। अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक ने गुजरना है, शबीए जुलजना गुजरेगी, मेहंदी की ज़ियारत गुजरेगी। तुसी इस चीज़ की उत्ते थोड़ी जी तवज्जो करो, मेहरबानी होएगी। अज़ादारा के रस्ते में साफ रखना भी इबादत है। जरूरी नहीं कि तुसी गंद बाहर सट दो जी कि गौरमेंट के लोग आएंगे तो सफाई करते हैं। ये सानू खुद करना चाहिए इंतज़ाम। इस तो अलावा शबे अशूर मजलिस रात को 10 बजे शुरू होएगी तो शबीए जुलजना बरामद होएगी। अपने मुकर्ररा रस्तियां तो होंदे हुए सुबह असी इत्थे ज़ियारत नूं विद्या करांगे। उस तो बाद 9 बजे दोबारा जोमे अशूर 9 बजे दोबारा मजलिस शुरू होएगी। शबीए जुलजना बरामद होएगी। दरवाजे दे विच असी जंजीर जनी करांगे। जंजीर जनी का वक्त जिहड़ा 2 तो 2:30 के दरम्यान है तो सारे जंजीर जन उत्थे हल्का बंदी कर लें। साढ़े मिलत शिया दे एक बहुत अच्छे पढ़न वाले सन सैयद हैदर रिजवी साहब मौला दी बारगाह मुंतकिल हो गए ने। उन्होंने कलाम दियाँ कुछ लाइनां ताड़ी समात की नज़र करना वा। आंदे ने करबो बला है इश्क की हद्दे कमाल बस।
کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، اس شہر میں ہی دیکھا گیا ہے ذوالجلال بس۔ اور معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے، معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے، پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ ان میں دعوت دینا ذاکر اہل بیت حاجی زوار عالم عباس بھٹی صاحب نو کہ رونق افروز ممبر ہو کے فضائل و مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پاک بیان فرما۔ بابا جی مہربانی۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل نبیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ حاضر الصادق فی کل الصائد من ساعة العلم والنحار وليا وحافظا عيدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزاق طاعة وتمتعه فيها طويلا۔ الہی امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ بار الہا جو احباب بھی جتھے موجود ہے سب نو نیت مطابق اجر عطا فرما، سب دیاں دعائیں قبول فرما، بھائی جان دے بزرگاں دے مزید درجات بلند فرما، اس خان وادے نو آمد ایمان تک آباد فرما، سارے انو بار بار کربلا مولا دا زوار بنا، عزاداری دی عزاداران دی مالک حفاظت فرما، بار مولا دا ہونے ظہور ہوئے، تمام دعائیں دی قبولیت واسطے درود مل کے پڑھ دے سارے۔ بہت جی میں کر دیا بہت بڑی سعادت ہے بارگاہ مولا مظلوم کربلا حاضر ہونا، بہت بڑی سعادت کہ امام وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ صفِ عزا میں بیٹھے ہیں، لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ اسی فرشتہ بن جائیے، تو جڑا بندہ چوکھیاں نیکیاں کرے تو بندے آخدے نے کہ یہ فرشتہ صفت ہے۔ تو بابا جی اے جس مقام تے جناب ہونے بیٹھے نا، اس مقام دے بارے میں ایک جملہ سن لو، زمانہ اور لوگ چاہتے ہیں اسی فرشتہ بنیے، تمنا، اور فرشتہ دی تمنا ہے کہ اسی صفِ عزا تے بیٹھے ہیں۔ اور اس عقیدت نال یقیناً صفِ عزا تے جناب ہونے بیٹھے، تو ایک درود پڑھ دو ذرا مل کے بلند۔
ایران دی ایک لگتی ریاست ہے، بس جلدی جلدی دو چار جملے سن لو، بس میں ذرا مضمون اور راستہ کر لوں، پڑھ لو۔ ادو لے آنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جدو میں ہاں پچھلے اباب بھی اگر آواز سن رہے ہو، جدو میں آکھاں گا ادو لے آنا، درود پڑھ دے مل کے بلند اللہم صلی اللہ۔ جلدی سفر کرنا ہے، رکن والی گل نہیں ہے، جلدی جلدی سفر کرو گی۔ ملک مشتاق صاحب خدا ہمیشہ سلامت رکھے، بزرگاں دے مولا درجات بلند فرمائے۔ کہ ایران دی لگتی ریاست ہے آذربائیجان، تو دا بادشاہ ہے، 7 بیٹیاں بعد اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے۔ وہ بیٹا بادشاہ دا پتر ہی تے بڑا شوق ہے اس شکار دا، نوجوانی چی شکار کردیاں ہی مر گیا، پتر مر گیا۔ ریت آ کے دسیا بادشاہ نے، میں سمیٹ رہا تاکہ میں اگلا حصہ پڑھا اور وہ زیادہ کر کے پڑھا کہ پتر مر گیا۔ ریت آ کے دسیا کہ بادشاہ نے، بادشاہ بڑا غمگین ہویا، تو پھر ایک لمحے بعد اس آکھیا جی پتر مینوں زندہ چاہیے۔ وہ نال نے بنیا سمجھایا کہ مرے بھی کدی زندہ ہوئے، وقت بچاوے۔ بادشاہ ہو جی مرے کدو زندہ ہوں؟ اس آکھیا مینوں پتر زندہ چاہیے۔ علماء بن عامر نے پہلو ہویا میں نے زندہ چاہیے، نہیں ہوں ہو سکتا ہے تسی یاد ہو بھی اسی علماء انبیاء دے علم دے وارث ہیں۔ کہ اللہ دا نبی ہے نا عیسیٰ ہے، وہ تو مردے اٹھا لیندہ، تو لہٰذا اٹھاؤ زندہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ساڑھے تو نہیں ہونا۔ اس نے کہا جی تساں مرضی نہ لیندے ہو پیسے بھی تو کی میں زندہ نہیں ہوئے گا؟ میں نے بھی کہا جی، میں نے بھی کہا پلیز ذرا تسی جڑے بیٹھے ہو بیٹھنا رہے، درود پڑھ دیں مل کے بلند سلامت رہیں، سلامت رہیں جی۔ اس نے کہا جی برل پتر میں نو زندہ چاہیے، بابا جی دعا کرنی زندہ چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کون سمجھاوے انہوں بادشاہ ہے، مرے کدوں زندہ ہے، مرے کدوں زندہ ہے، مرے کدوں زندہ ہے۔ کہنا تو مرکزی بندہ ہی نہ سمجھا رہے ہو سکے بادشاہ ہے تے پتر دا صدمہ لے گیا دماغ تے تے ہن مرے زندہ ہو وزیر مرے کدوں زندہ ہے۔ اس نے کہا مولوی جی گل سنو، وہ بادشاہ ہے صدمہ اس تے ہے پر تسی بھی گل ٹھیک نہیں کر رہے۔ اس نے کہا کیویں ٹھیک نہیں کر رہے؟ اس نے کہا تسی کی آکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی اسی دس رہے ہیں مرے کدی زندہ نہیں ہوئے۔ اس نے کہا ہوندن تے میں یسرب ہوندے ویکھن۔ میں سمیٹ رہا جی اگر کوئی حاضر ہو سارے، میں یسرب زندہ، آپ جی ہیں سر آپ سلامت رہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہوندے ویکھن، وقت بچا دے۔ مولویاں کا جی گل بن گئی، ساڈا کام ہی مسئلے دا حل کڈنا، وہ اسی کڈ لے۔ باقیاں پوچھا بھی کیویں؟ اس آکھیا بادشاہ ہی آکھیا نا کہ حل کڈو، اسی کڈ لے، چل بے نال لایا فقائے سے۔ انہاں پوچھیا بھئی بادشاہ جو کوئی حل نکلے؟ اس آکھیا جی نکلے، کرسو زندہ؟ اس آکھیا جی زندہ اسی کو نہیں کرنا، حل اسی کڈ لے۔ کہ میں اس آکھیا ہے تھوڑا وزیر مشیر یہ آکھدا ہے زندہ ہوندے، فقائس تو آکھیا ہے زندہ ہوندے، اس آکھیا جی خالی آکھیا نہیں میں ویکھن۔ خالی آکھیا نہیں میں ویکھن۔ بابا جی یقین کرو
یہ میرا مولا جانتا ہے بہت زیادہ دل تو احترام ہے بزرگوں کا، لیکن اس جملے تے بہت زیادہ تھوڑی دعا چاہیے ہے۔ ہو سکے نیڑے آ فقیس نیڑے آ نیڑے ہے۔ کون ہے وہ طبیب؟ کون ہے وہ طبیب جڑا مردے زندہ کر لیند ہے؟ درود پڑھ کے آتا ہے جی آمنہ دلال آپ جیو جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، سرکار دو عالم بجائے تخلیق کائنات، ہو سکے تو پھر بلاؤ، ہو سکے سرکار دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہے بادشاہ تے ہے بڑا سیانا، ہو سکے نیڑے آ جس بادشاہ دا پہلے دسی آئی طبیب دا جڑا پہلے اٹھا لیندہ ہے وہ علم مردے زندہ کرن والا نال لے گیا ہے یا کسے وارث نو دے گیا ہے؟ یہ جو ہاتھ اڑا رہے ہو، میں تے مکان لگا فضائل، بیدار ہو جاؤ۔ ہو سکے جی دے گیا ہے، کنوں کنوں مسکرا کے آدھے جی امیر المؤمنین علی مولا، ہو سکے بلاؤ، ہو سکے سرکار دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ بابا جی مضمون دی میں گرہ کھولوں ہاں، تو آپ سوچ لیا ہے ویکھ لیا میں کہیں سمیٹ دیتا ہے، گرہ میں کھولن لگا۔ ہو سکے نیڑے آ نیڑے آ نیڑے آ وہ دوویں بادشاہ جڑے دنیا چھوڑ کے چلے گئے وہ مردے زندہ کر لینے یار، وہ دو چلے گئے، نیڑے آ کے ذرا دسنا انہاں دوواں بادشاہاں دے علم دا کوئی مشترکہ وارث ہے؟ چلو یہ داد رہے دے بڑی گیا پاس ہویا۔ لمبی منزل مسائل تقسیم کیویں تقسیم ہویا؟ تواڈے ڈر تو علماء و ذاکرین اسی روایتاں مکمل نہیں پڑھ دے، میں دو لینہ پڑھدا، اس دو لینہ نو ذہن جا دینی۔ تاریخ آہ دیئے، تاریخ آہ دیئے جدوں حسن دا چن، تاریخ آہ دیئے جدوں حسن دا چن پامال تھیا اجے جیندہ کوئی تو سمجھ رہے ہے جو میں کی پڑھے حسن جیبو پہ میرا بھی پامال تھیا۔ بابا جی اس گہرائی نو یقیناً تسی پہنچے ہو جو میں کی پڑھے زیادہ ایک دفعہ چاچے دے نال بہ گیا، ہاتھ چمکیا دا چاچا جدوں میں سامنے ہوں توڑی اکھ وس پوندی، چاچا وجہ کیا ہے؟ جملہ نال لے جبے ہے، نال لے جبے ہے، متھا چم کے بھتیجے دا شبیر فرمائند قاسم تقسیم ممی ہونا ہے پر میں کسن تو بعد ہونا ہے۔ اس بندے نے مصائب نال پیار ہے، میں جملہ پڑھ گیا بابا جی، تو اجے زین تے ہونا ہے، اجے تیرے سا باقی ہونے۔ کون سمجھے بھی کی پڑھا جا رہا ہے؟ 13 سال دا 13 سال دا سید میں نے معاف کر دی بھائی، جتنا لبے ہے اتنا حسین۔ مہندی ہونی ہے نا، میں گزارش کیتی ہے جدو میں آکھاں گا ادوں آخرت بہن یہ پہلے میرے ویرو جی وہ آباد رہو آباد رہو، حوصلہ ماں پہ ملا رہے ہو۔ بسم اللہ میرا ویر میری نوکری ہے، آئی پڑھا آئی پڑھ دینا پڑھ دینا دیں ہر جبان دی لاش آسی
میری لفظی نہیں، وعدہ اماں میں، شاباش میرا پتر، خشک ہونٹ تسا شہزادہ اٹھے آئے، دادی رات الاتش دیاں صداں تو جوان جنہ ایک دوجے نو گل نہ لایا، ایک دنا سرکار وفا سرکار عباس، دوسری ہستی شہزادہ علی اکبر، سرکار وفا پہ فرمیندن اکبر بس دن چڑھے میں جاؤں گا میدان، انہاں بچیاں دے میں غازی برداشت ہی نہیں کر سکتا، اصغر دی تس معصومہ دے فرمایا چاچا تسی نہ جاؤ، تسی تے فوج تے جرنیل، تسی گئے تو میرے بابے دی کمر ٹوٹ جائے، اکبر دے میں جاس اکھاں چم کے اکبر دیاں سرکار وفا فرمیندے نا اکبر تسی گئے نا میدان وچ تو انہوں ویکھ کے تو میرا سردار زندہ ہے، تسی جاؤ گے میرے سردار دی اکھیں دا تو پہلے میں جانا، میری جان ڈال نہ کسی دا نور مکے گا، سنجیبوں پہ بنائیے تسی کربلا آؤ کھڑے عزادار تک، گلیاں چ بیٹھے عزادار کھڑے ماتمی جتھے میری آواز جا رہی ہے، میں نے کیا ہے اجے مہندی نہیں لے آنی، میں پھر کہہ رہا ہوں جدو میں آکھاں گا ادوں میں سادات کل دعا لینا چاہتا ہوں، میں اپنے سیدہ سردار جتنے بیٹھے ہو بالخصوص مرشدزادہ بابا جی جتھے جتھے بیٹھے ہو، میں توڑی کنیز دا پتر ہاں، میں دعا لینا چاہنا، شہزادے دا مسائب ہے، میں اپنے اللہ کوئی حصہ نہیں چھڑا گا، توڑے حکم دی تعمیل میں مکمل کوشش کروں گا تو سنا دیا، رومن والے عزاداروں ہے کرن والے ماتمیوں، اے سنے شبیر ایوے ہے جی میں چھکل پانیاں این قاسم نوحان اللہ کیا سیدہ دے کہیں آنکھیں تیرے جان تو جاوے گا میرے دو نقصان، میرے ویر دی نشانی ہے تو جاتا ہے لہنے میری دھی، میرا بھائی ماتم بہن تے کرنا ہے، میں صدقے ہو جاؤں، میں صدقے جی پڑھ دینا چل، میری نوکری جو ہے میری نوکری جو ہے میری دھی اجڑ جائے گی، ممکن ہے میں اگے ایک جملہ نہ پڑھ سکا، ایتھے پڑھ دینا، دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوں، تو انہوں پتہ ہے پیو تے دھی دا بڑا پیار ہو بہت جڑی بچپن تہاڈا ہر وقت راہ ویکھ دی ہے وہ وڈی ہو کے تہاڈے نال کیوں گھٹ باندھی ہے، ان شرم آندی پیار اونجی کر دی دعا کرو میں پڑھ سکا بابا جی جیڑی بیٹی پیو دے آنیاں تئی سوندی نہیں وہ پیو دے نال گھٹ کیوں باندھی، شرم آندی جان لگی پتہ نہیں کون سمجھے گا، سر چم کے پیو نو آکھدا میری دھی نہ گھبرا، جیڑا تن مولا غازی نواں گھر دیتا ہے نا اس سے صبح میں بھی آواں گا، تیری ماں بھی آئے گی، تیرے ویر بھی آڑ گے، دھی وہ بھی چپ نہیں کر دی، جنو پیو دسے ہے کہ صبح میں آؤں گا، تے ایک دھی نو سید ہاں نہ لا کے آدھے صبح نہ میں ہونا نہ اکبر ہونا
حسین بابا جی میں نوکر آباد رہو آباد رہو آباد رہو لمبی منزل ہے مصائب کی رومن والے عزادارو ہے کھنکائیں آکھے تیرے جان نال میرا نقصان نہیں ہوندا جب تک میرا اکبر ہے تب تک نہیں بھیج سکتا 10 دن چڑھے ہر پاسوں برچیاں نیزے ایک جوان خیمے چو نکلے وہ جوان میدان آیا ہے اس جوان دے سینے وچ برچی لگ گئی کربلا ہل گئی ماں دعا مانگ رہی ہے مسلح تے ماں دعا مانگ رہی ہے مسلح تے اکبر لتھا ہے قاسم ماں دے خیمے آیا ماں آکھے آئی بھی قاسم سب تو پہلے تیری لاش قاسم اجے زندہ ہے ماں دے نال مسلح تے بہ گئے ہاتھ چومن اما تسی دسو میں کیا کراں میں خیمے آواں تسی میرے تے سوال کر دو میدان ال جاواں چاچا میں نے جان نہیں دے بی بی ادی چل میں تیرے نال میں اجازت نہیں سامنے بیٹھا ہے ٹبے تے حسین علی اکبر دی موت میرے مولا نو کھا بھرجائی نو آندہ وکیا کمر تے ہاتھ رکھ کے حسین اٹھ گیا بھرجائی اماں کوئی حکم آئی تے شبیر نو بلا لینا فرمائے غرزاں لے ٹور کے آندے نا میرے قاسم نو ٹورو نا میدان اور میں بھر جائی اماں میں قاسم نو بیکھا نا میں نو ویر حسن یاد ہوں میرا ویر دی نشانی ہے تے میرے نام میری سین نے قاسم دے بازو نال تعویز کھولیا ہے اور میں پڑھدا رہاں جنی ہے کر سکتے کردے رہے ہے پہلے لکھیا آیا ہے حسین میں تیرا مسموم ویر سفر وچ میری بیوہ تیرے تو کچھ منگ لوے آباد رہو نوکری ہے جی نوکری ہے راضی رہنے بزرگوں اگلی سطر بھائی میں نے بھی کہا ہے اگلی سطر مسموم ویر آخدہ پہ آئی میرے قاسم نو ٹوری ہون ایک اگلا جملہ ہے جے تسی ہائے کرو فرمائے میرے قاسم نو اپنے علی اکبر دی جاگیر وچ قبر دی جا دیمی میں وعدہ کرتا جے جگہ تھوڑی ہوئی نا میرا پتر کٹھا ہو کے حوصلہ اس بچے نے حوصلہ دو بابا جی دعا کرو میرے ہمت آ جائے ایک لحظہ میرا چند حوصلہ رکھی تحریر الہت جگر تے آیا سون ٹھیک کرے ہے بھائی تحریر الہت جگر تے آیا اماں فضا تیرا حسین غریب ہو گیا اماں فضا میں نو قاسم چھوڑ کے جاؤئے میری بہناں بلاؤ
بابا جی جناب فضا کوئی ایڈا بڑا حوصلہ آئی میں ویکھنا علی اکبر دی موت دیاں مکیاں ہویاں بیبیاں نو فضا چاہیا ہے حوصلہ نال چاہیا آؤ ہن قاسم نو بھی اٹور دے ہن ٹھیک ہے بھائی قاسم نو بھی اٹور دے رل کے رون دے ساریاں بیبیاں ٹریاں بابا جی روایت دا جملہ ہے ہر بی بی ٹری تہے ایک بی بی ہے ام المصائب جنہوں اکبر دی موت مکا چھوڑے انہوں ہر بی بی سہارا دیتا ہے ایمین ویکھنے انہیں سامنے آ کھڑی تکیا ہے نہیں لمبی منزل مصائب دیئے جے 2-4 جملے پڑھ کے پھر میں بیان کراں گا شبیر بلایا نے جی قاسم جا رہا ہے میدان تو آٹے کل کوئی پوشاک ہے جی ہے پر سیتی ہوئی کوئی نہیں شبیر فرمائے میں نے دیو شاءاللہ تو سینوں برداشت کر لو غریب بھتریجے نو پوشاک این پوائیے روایت دیئے جی میں میت نو کفن پوائیے نا قاسم لبنے میں دیکھو قاسم تیار کر کے ہر بی بی جس لمحے ماتم کی تے او اشارہ سنو غریب نے آخر تے بھتریجے دی قاسم جا میدان اللہ اکبر ایک جوان ہے بابا جی ایک جوان ہے بابا جی دعا کر رہا ہے جیڑا تلیاں مل رہا ہے ہائے ہائے اکبر پہلے مارے آ گیا ہے اکبر پہلے مارے آ گیا ہے ہن قاسم جاؤے واگ ہاتھ پایا ہے قاسم اے جڑا 9 لکھ آیا ہویا ہے نا انہاں سارے انہوں میں غازی جاننا قاسم گھبرائی نہیں چل تو قاسم گھوڑا ٹورے آئے میں نے وکھیا ہے ہن پہلے میں ایک جملہ پڑھ دے ماں 13 سال دے شہزادے دے پیر روایت آدھی ہے ابا بھلا ہونے جڑے ماتم پہ کر دے ہو ابا بھلا ہونے جڑے ماتم پہ کر دے ہو سیدہ دے عباس ٹبے تے کھڑ کے قاسم نو دستا رائے جڑے ہائے پہ کر دے ہو غازی ٹبے تے کھڑ کے آکھائے قاسم سجے موڑ قاسم سجے موڑے آئے غازی یاد ہے ہن کھبے موڑ قاسم کھبے موڑے آئے غازی یاد ہے ہن زین چھوڑ قاسم زین چھوڑی ہے غازی یاد ہے وار کر قاسم وار کیتا ہے عباس اتھے آیا ہے جتے قاسم دی ماں مسلح تے آئی غازی یاد ہے مبارک ہوئی پتر جنگ جیت گیا ہے بی بی مدینے علموں کر کے آدھی ہے آج حسن ہونا ویچ کربل دے پائے ملوے دہا اس جگ دا تو یتیم جو ہے روزہ دیو نا سید روزہ دیو میں روزہ دیو مصحب لمبا پڑے آئے اور میں سوچ رہا اٹھنا کسے نہیں میں وہن پورے کرن دیو جڑے ہائے پہ کر دیا ازادارو قاسمین لڑائے جو کئی میلہ تئیں آواز بجیا اللہ اکبر سیدہ دے قاسمہ جڑے لڑنا لے
جی میں ایک اشارہ کرنا ہے میرے لکھا ہے میں ایک اشارہ کرنا ہے جڑے ہائے پہ کر دیا عزادارو قاسم تلوارو کیے میرے لکھا ہے جڑے ہائے پہ کر دیا قاسم دا گھوڑا جدو ویندا ہے شامی پتھر قاسم دے چہرے تے مار دلے تو نے ماتم لبین سنا مجرے ہائے پہ کر دیا عزادارو کوئی تیر مریندا ہے کوئی تلوار مریندا ہے کوئی لیزہ مریندا ہے میں نے لکھا ہے ایک ظالم نے قاسم دی کانڈے چلیزہ مارے آئے قاسم تو زین چھٹی ہے تے رو کے یاد ہے یتیم نوا یتیم سمجھ کے ہن مدد یتیم منواب ہے تین واسطہ اکبر ایک باری جوان دے ہاتھ پکڑے میں نو کرا تین واسطہ اکبر اصغر دا میری لاش کھایا میں چچا بانجڑے ہلکے دے ماتمیوں میرا بہن سنے آئے اجے نہیں اللہ واسے اجے نہیں بہن کرن دیوائے شبیرہ دے قاسم اجے زینت ودائیں اٹھے کوئی نہ رک جاؤ بھائی رک جاؤ اللہ واسے بہن سنے آئے اجے زینت ودائیں پہلے کیوں سجدہ ہے چاچا میری مجبوری ہے میرے پھاس گئے پیر